माने जेजे श्राद्ध सकाल सकाल खिया हो दही आ परोटा तम जेजर वर्षिक सॉरी वर्षिका श्राद्ध खिया हो दही आ परोटा केमती लगुच खाईदवा कथा ना कि आज रात भात हो दीपर नाई है तो सार अलरेडी रेडी सारे जी स्कूल बाहर सारी साई अलरेडी पलि मामा शोची मामा को सार गला मामार टाइम मामा को उठा कहीं एवं टाइम हो 6:20 तो एमती भाव आरंभ हो मॉर्निंग। हाय फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे रश्मि आपको स्वागत करछि साइसी चैनल फ्रेश ब्लॉग को आशा करछे बहुत भल बहुत खुश देते तो चलन फ्रेंड डायरेक्ट स्टार्ट करबा सुंदर और छोटा ब्लॉग टी ब्लॉग भल लागले निहाती लाइक शेयर सब्सक्राइब करबो जमा भी भूलिबेनी वीडियो को पूरा मात्रा कंटिन्यू करबे जमा भी स्किप करिवेनी तो चलन स्टार्ट करबा सुंदर और छोटा ब्लॉग। तो साई को स्कूल छाड़ी आसिकी ना मुझे गाधे पड़े सबुदिन गाधे पूजा सारी स्त्री को उठाए सार पड़े गला किंतु आज टी मुंड धोबार था क्या आज हूँ जेजे ससुर श्राद्ध तो सेठी तो घरे पूजा पटल होमें जस्ट मानिक रहा कथा तो मुंड धोबार था तो भाविली ना लेट हो तार भी स्कूल टाइम 7:15 जावा दरकार 7:30 स्कूल तो ताको उठे स्कूल छाड़ी आसिकी मु गाधा गुधी कर पूजा पटल एका सरी सुरा जाइए मोर ए तो सकाल बेले आज सेमती किसी खियाजनी मुढ़ी दही काकुड़ी फाकुड़ी एमती खियाज आ भात आज रोसे हेनी खरा बेले रातिकी ही रोसे हे भात तो तेणु सार खाई पलि परोटा आ दही आउ भी परोटा आ दही खाइबी एमती भाव आरंभ हो आज मॉर्निंग प्राय लोकंर कौटी केमती ट्रेडिशनल मुझे जानी कि आमर अच्छी सियाड़े कि श्राद्ध एका दिन दिन बेलाटार अन्न हेनी मुढ़ी कि रुटी परोटा परोटा खाई रही राति की ही भात हम से पुणी ईशान बाढ़ी सारापर जा सब खाइबे आमर अच्छी ये आईष भी हो पार आजिका दिन आईष हो पार ईशान दे सारापर जा आईष हम कितु एपटे सब मुझे देखे एपटे समस्त केमती मुझे जानी कि आम से ऊपर जो भाउज अच्छा कि दिन बेला ही खाई दिखती से खेचुड़िका करके बिना पियाज रसुण खेचुड़िका कर खाते आमर बिना पियाज रसुण कि आमर से आईष भी एलाउ अच्छी किंतु ईशान देला परे तो एमतीका भाव कौटी केमती ट्रेडिशनल चलती कणा करिया जो दोष जाए से फल खाए जमी कथार अच्छी सेमतिका जो आड़े जमतिका प्रथा चलती तो आपण आड़े केमतिका अच्छी प्रथा माने श्राद्ध एका दिन बेला रोषे हुए भात ना राति हुए निहाती कमेंट बॉक्स में जनइबे तो वीडियो को पूरा मतलब कंटिन्यू करता आ कौन है आग को सब देखु स्त्री को छाड़ापी जाइली गोटे पइड नासिकिना सी 10टा आसला अलरेडी पइड सरी हो तो आग नहीं आसी राति आज शाग हम दिन बेला तो आज हबार ना तो आपको बागे बुगे रखदेवी रातिका आठ बुट डाली भिजे नहीं खरा बेले ही आज हम बुट डाली डालमा और परोटा तो खरा बेले एक परोटा डालमाटे करी आ दही काकुड़ी एगुड़ा खियाज राति ही शाग बागी बुगे रखदेवी राति शाग डाली भात खटा माछ भजा आ कौन करी भाभी ना मुझे किसी गोटे करा आठी देखा तो ग्रोसरी अच्छे ये अखारे कल रातिर माने सन्ध्या जाइली दुकान जाइली लिस्ट दे आसली से भरिक आनी घर देती सब बागे बुगाई रखा एमती बहुत सारा काम छोट छोट कम अच्छी करू करू के टाइम हो जना पड़े अलरेडी टाइम है 9:40 पुणी स्त्री को आने 10टा नहीं जस्ट आसी पहुँचे सी किसी खाई टे गाधे कि ना पुणी साई रही 10:40 एवं 9:40 सरी 9:40 10टा हो आने भी पुणी सी आसिक घर पहुँची खाई गाधा गाधी कर 10:40 पुणी साई बस टाइम होमती भाव दौड़ा धड़ा आरंभ दौड़ा धा चलती आ कौन करिया समस्त लाइफ रे व्यस्त 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 आजिका डेट क्या पाखर क्या समय ना समस्ते बिजी कौन करिया कौन किसी करें कि आप मोर कथा तो सब कम दाम सारिकी मुझे बनई दी सर्ट्स जोटा कि मो लाइफ रे माने सबुदिन मोर गोटे डेली रुटीन हो गलानी तापर जाइली श्री को आने श्री मैडम आस सारापर तार जस्ट अधघंटा पर पुणी साई खरार आसिक पड़ गई अलरेडी आसी चलती खरा जेजु से होउची माने मुंड कौन कचाकच यूनिफॉर्म चेंज हो माने ए वर्ष एथर एमतीका यूनिफॉर्म हो कौन था ब्राउन कलर आउ ग्रे कलर था यूनिफॉर्म तो ये तार न्यू यूनिफॉर्म ठिया गलु बाबा तो ये तार यूनिफॉर्म टाई कौन कलु काट सारू अच्छा हाँ तो नुआ यूनिफॉर्म 2 हड़ा अणाई एथर प्रबल पैसा खर्च है रिएडमिशन फी एडमिशन नुआ यूनिफॉर्म बैग भी बाबा बैग टाण बैग एथर हो कंपलसरी समस्ते गोटे ही बैग स्कूल बैग नहीं जी स्कूल बैग हाँ स्कूल बैग लोगो रहा जो मान अलरेडी किणी कि जो मान अलरेडी न्यू बैग अच्छी तो बोधे से कंपलसरी थी जो मैंने कौन स्कूल बैग लोगो थी दरकार प्रभुजी इंग्लिश मीडियम से बैग नहीं जावाई तो तार बैग यूनिफॉर्म सब नुआ किना मैडम देखो यूनिफॉर्म खोला है क्या कहला कल सटरडे कल मोर स्कूल छुट्टी मुझे यूनिफॉर्म खोलिबिनी
तो सी खाऊँ लक्टर चॉकलेट आउ साई जस्ट ए पहुंच जाइए फ्रूट सालाड देले से बस खाइब तापर मुझे आरंभ करदेवी माने गरम एत जोर से हूँ मैं मुंड धोई मुंड टे ओदा अच्छे तथा मुझे जट बन देती गरम कर चुटी छाड़ा को आ सार भी जस्ट आसिक पहुँचते ड्रेस चेंज करना आसिक पहुँची खरारे एत जोर से खरा आज मुहटा माने खरा जोर से मुह जोड़ी ना माने आज एत दिन है खरा होता कि आजिका खराटा मुह जमी पोड़ी दूसरी जमी लगुच भारी कष्ट हो तो जस्ट आसिक पहुँची एसी टे शोई एसी सागे सागे लाइन पड़ेगा सागे सागे आ मामा मोर ये दही खाऊँ दही 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 बैगन हस कौन टे कहीदे 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 कह टे दही बैगन कौन 39 डिग्री तो आज तो हूँ श्राद्ध तेणु रोसई मोर सेमती ना बोली मुझे फ्री होगी बस जाऊँ थंडारे खाली पराटा डालमाटे खिया दही तो मुझे भाविली आज ये चलो गोटे माँ साथ प्रांक करिया माँ माने मोर सासू सासू साथ गोटे प्रांक करिया तो प्रांक हूँ कि कौन आप देखो मु कौन केमती प्रांक हूँ माँ साथ कौन पे लगिल ये भाई बहन लगुच तो माँ साथ एमतीका प्रांक गोटे करी मुझे फास्ट टाइम कर सासू साथ प्रांक प्रांक कौन कि जे आज आम श्राद्ध आ सार नहीं मटन देखिया माँ को रिएक्शन केमतीका तो चल तुम सार का मोबाइल फोन लगुच बड़ जा अच्छे घरे तो कौन अच्छी रिएक्शन केमती पूरा मु वीडियो आपको देखा पूरा कंटिन्यू कर मत आज सी कही ना दिविशा बोली ना मु मटन नहीं आसली सतरे ना तुम तो मत काल रात किसी कहना मुझे से गोटे जो रमेश भाई गाँव में गोटे पत्र गुड़ा मांस रखीदेला तो नहीं पड़े जेजमा हाँ सत्य मटन आनिक कहते मटन आनिक कहते मटन रोषे कर खिया जीव खरार मटन गुड़ा नष्ट हो करदे मुझे आज मटन खिया माछ खिया जीव मटन खिया जीवन ना मटन कले मु खाइबी रोषे करदेव लुण हल्दी गोल रखिदेव अरे 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 मो जेजे बापा नाम मु जाने नहीं कहते जेजे बापा ना तो जाननी मु मटन खाइले से केमती जानिबे जेजेमा ना तो मटन करदेवी मटन कहते मटन कर मु खाइबिनी से परोटा डालमा खाइबिनी हाँ से कदली पत्र जो शाला पत्र गुड़ा रमेश दे अरे तांकर गोटे एक नंबर खासी गुड़ गोटे मरा है शाला पत्र गुड़े अध किलो दे हाँ मु कहूँ से माछ खिया जीव मटन खिया जीव ना मु नहीं आसी फपाड़ी ना कौन कर दे तू कर दे शाला पत्र गुड़ा हे भगवान चेंज कर दे
ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଣି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହ ଆଣି ନାହାନ୍ତି ନା ସେ ରାତିରେ ଟିକେ ମାଛ ନେଇ ଆସି ଅଣା ହେଇ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ମାଂସ ତ ପ୍ରାଙ୍କ କରିଦେବା ଦେଖିବା ମଟନ ଅଣା ହେଇଛି ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଇଁଷ ହେଇନି ଫ୍ରିଜ ଆଇଁଷ ହେଇନି ତ ମାଙ୍କୁ ଏମିତି ଭିଡିଓ କଲିଂ କରିକି ଆମେ କହିଥିଲୁ ମଟନ ଆଇଛି ମା ପୁରା ଟେନସନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ମଟନ ନେଇକି ଆସିଲୁ ଆଜି ବୋଲି ତ ମା କହୁଛନ୍ତି ଘର କଣ ହେଇଛି ଖରାବେଳେ ଖାଇବା ଚାଲ ମା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଭିଡିଓ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଇଏ ହେଇଛି ଘର ଆଜି ରୁଟି ମଟର ଆଉ ନିମିକି ବା ଛାଣିଛନ୍ତି ନିଜେ ହଁ ନିମିକି ଆଜି ବାପା କହିଲେ ଖାଇବେ ତ ମା ନିଜେ ଘର ବନେଇଛନ୍ତି ନିମିକି ମାଙ୍କୁ ମଟନ ଆଣିବା କଥା କହିଲେ ମା ପୁରା ଟେନସନ ମା ପୁରା ଫୁଲ ଟେନସନ ପରଟା ଆଉ ବୁଟ ଡାଲି ଡାଲମା ଦହି ତା ତ ଲାଗନା ପରଟା ଦହି ଏବେ ରାତିରେ କଣ ଆଣିବେ ଆମର ଏଠି ସବୁ ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଛେନା ମିଳେ ସକାଳେ କଣ ଖାଇଥିଲୁ ମା ପରଟା ଦହି ଖାଇକି ଯାଇଥିଲୁ ପରଟା ଦହି ଖାଇକି ଯାଇଥିଲି ଆଉ କଣ ସିମେଇ ମାନେ ଇଏ ହଁ କଣ ଦେଇଥିଲା ସେ ଆପେଲ ମାନେ ମୁଁ ଖାଇ ଯାଇଥିଲି ପରଟା ଦହି ଦେଇଥିଲା କଣ ସିମେଇ ଉପମା ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଆପେଲ ଟେ ଦେଇଥିଲା ଜେଜମା ନିମିକି ଏକା ଜେଜମା କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛୁ ତ ଶିବ ଭାଇ ନାଇଁ ଶିବ ଭାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ପଳେଇଲାଣି ଆସିଗଲା ଗରମା ଗରମ ପରଟା ଡାଲମା ଦହି ଦହିରେ ଏଠି ଗୁଡ଼ ପକା ହେଇଛି କାହିଁକିନା ଗୁଡ଼ର ଇଏ ପାଉଡର ଗୁଡ଼ ପାଉଡର ହଁ ଟିକେ ମାମା କହିଲୁ ଡାଲମା ଗୁଡ଼ ଖାଇବନି ଏଇଟା ବାବାର ପ୍ଲେଟ୍ ମୁଁ ତମର ଆଣୁଛୁ ତମର ଚିନି ପକେଇବି ହେଲା ଟିକେ ମାମା କହିଲୁ ଡାଲମା କହ ଟିକେ ଏଇ ତ ଆଜି ଆମର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସ୍ପେଶାଲ ଖରାବେଳର ଖାଇବା ଡାଲମାଟେ ପରଟାଟେ ଆଉ ଦହି ତ ଖରାବେଳେ ପରଟା ଡାଲମା ଆଉ ଦହି ଖିଆ ହେଇଥିଲା ଖାଇସାରିବା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ତାପରେ ସାଇର ଆଜି ଯାଇଥିଲେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟିଚର ଯାଉ ଆଜି ଯାଇଥିଲେ ଗୀତ ସାର୍ ତ ଏବେ ଚାଲିଛି ତାର ଗୀତ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ରାତି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମୋର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି କାହିଁକିନା ସାଇ ତାର ଉଠିଲା ପରେ ତାପରେ ତା ପାଠ ସେ ନିଜେ ତାର ବସିକି ତାର ସ୍କୁଲ ହୋମୱାର୍କ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହୋମୱାର୍କ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି କରିବ ତାର ଆଜି ପାଖରୁ ହିଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଉ ମାମାକୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପଢ଼େଇ ଦେଇଛି ପଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ତାର ବସିଛି ସେଠି ମୁଁ ଶାଗ ବାଗଉଛି ସେ ମୋ ପାଖରେ ବସିକି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଏପଟେ ଭାତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାତ ଏପଟ ଡାଲି ମୁଗ ଡାଲି ବସି ସାରିଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଶିବଶର ଶାଗଟା ବାଗେଇ ନେବା କାରଣ ରାତିରେ ଆଜି ଖାଇବାଟା ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଖାଇବାଟା ଜମିକି ହେବ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭାତ ଖିଆ ଯାଏ କେତେବେଳେ କାହା ଖିଆଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏମିତିକା ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଦେଇକି ଖାଇଲେ ଆଉ ଖାସ କରିକି ଦିବିସା ମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏକା ଦିନରେ ଏସବୁ ଖାଇଲେ ତା ଗୋଟେ ମଜା କିଛି ଅଲଗା ଲାଗେ ଘରେ ତ ସବୁ ମିଶିକି ଖାଇଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ମଜା ଅଲଗା କ'ଣ କରିବା ତ ମୁଁ ଏଠି ଶାଗ ନେଇ ଆସିଛି କାରଣ ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ବାର ଖାଲି କବାଟ ବାଡ଼ଉଛି ତ ଏଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ଚୁପଚାପ ବସେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ତ ବସିକି ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଦେଖ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଛୁ ମୁଁ ବସିକି ଶାଗ ବାଗେଇ ଦିଏ ଶିବଶର ତ ଏ ଶାଗ ତ ସକାଳେ ଦେଖିଥିଲି ଆଣିଥିଲି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଆଜି କ'ଣ ଖିଆଯିବ ରାତିରେ ମାଛ ଖରାବେଳେ ସେ ଖାଇନି ମାଛ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଶିବଶର ଶାଗ ବାଗେଇ ଦେବା ତମେ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଦେଖ ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି ପ୍ଲିଜ୍ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ତମେ ବି କାଟିବ ଶାଗ ମୋ ଝିଅର କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଲୋ ମୋ ଧନଟା ହଉ ଶିବଶର କରିଦେବା ଭାଇ ଆସିଲେ ଆଗରୁ କାହିଁକିନା ଭାଇ ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ିବ ତ ଶାଗ ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ସିଝି ଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ବଡ଼ି ରସୁଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଭାଜି ନେଇକି ଶାଗ ଦେଇଦେବା ଶାଗ ହେଇଗଲା ରେଡି
ଶାଗ ପରେ ପରେ ଏଠି ମୋର ରେଡି ହେଇଛି ମୁଗ ଡାଲି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଫୁଟିବ ତାପରେ ଇଏ ହେଇଯିବ ରେଡି। ତାପରେ ପରେ ଏଠି ମୋର ରେଡି ହେଇଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟମାଟୋ ଖଟା। ଖଜୁର ନଥିଲା ତେଣୁ ଖଜୁର ପକେଇନି ଓନ୍ଲି ଟମାଟୋ ବଡି ପକେଇ ଖଟା କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ପୋଟଳ ଆଳୁ କାଟି ନେଇଛି ଆକୁ ଏବେ ଭାଜିକି ଆକୁ କଷା ମାନେ ରସା ରସା ଟାଇପ୍ର କରାଯିବ। ଆଉ ମାଛ ଯାଇକି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ଆଗରୁ ତ ଆକୁ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇ ଗୁଳାଇକି ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ ଆକୁ ଭାଜାଯିବ ଖାଲି ଭଜା କରାଯିବ ଆଉ କିଛି କରାଯିବନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ଶୀଘ୍ର ଏପଟର ଆଗେ କରିଦେବା ଏଇଟା ତାପରେ ମାଛକୁ ଭାଜିବି କାରଣ ଶ୍ରୀ ବି ଖାଇବ। ତ ପୋଟଳ କଷା ବି ହେଇଛି ମୋର ଏଠି ରେଡି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 3ଟା ଥାଳି ହେଇଛି ରେଡି ମାନେ କାହାର କାହାର ଗ୍ୟାସ୍ କଲେ ଦେଖିକି ଭାବୁଥିବେ ସାର୍ ମୋର ପୁଅର ନାହିଁ। ତ ଇଏ ରହିଲା ସାର୍ଙ୍କର ଇଏ ରହିଲା ଶ୍ରୀର ଇଏ ରହିଲା ସାଇର। ତ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଖଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଖାଇବି। ମୁଁ ଝିଅକୁ ଆଗୁଆ ଖଇ ଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାର୍ କେବଳ କହିଲେ କି ନାଇଁ ଶ୍ରୀ ମୋ ସାଥିରେ ମୁଁ ଗଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଟା ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିଦେବା ରେଡି ପୁରା ମିଲ୍ ଆମର ରେଡି। ତ ବାପ ପୁଅଙ୍କର ଏଠି ବଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ରାତି ଖାଇବା କେମିତିକା ସୁପର। ତ ସାର୍ଙ୍କର ଇଏ ରହିଲା ଥାଳି ଖଟା ଡାଲି ଭାତ ମାଛ ଶାଗ ପୋଟଳ ଆଳୁ ରସା। ତ ବାପ ପୁଅ ତାଙ୍କର ଏଠି ବସିକି ଖାଇବେ। ଟିଭି ଚାଲିଛି ଏଠି ଟିଭିର ଖେଳ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ବସିକି ଖାଇବିନି। ବାବାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତୁ ବାବାଙ୍କ ପରେ ବସିକି ଖା। ଏଛି ହଁ ଏସି ଘର ଝିଅଟା ଖାଲି ଏସି ନେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଆଉ ତାହେଲେ ତମେ ଏଠି ଖାଅ ମୁଁ ତାକୁ ସେଠି ଖୋଇଦେ ଶୀଘ୍ର। ତ ଏବେ ମୋର ଖାଇବା ବାଢି ଆଣିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଶୀଘ୍ର କାରଣ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଜୋରସେ। ଏବେ ହେଲାଣି 10:15। ତ ଭାତ ମାଛରେ ଖାଇସାରିକି ମାମାର ଚାଲିଛି ଏଠି କଣ ଗୀତର ନାଚ ଟେଙ୍ଗରେ 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 ଟେଙ୍ଗ ଟେଙ୍ଗରେ 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 ଟେଙ୍ଗ। ବାବା ବଜାଉଛନ୍ତି ମୋବାଇଲରେ ଗୀତ ଆଉ ଝିଅ ତାର ଏଠି ତାଳ ଦେଇକି ନାଚୁଛି ଟେଙ୍ଗରେ ଟେଙ୍ଗରେ। ଏକ ନା ଗୋଟେ ମାମା ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ନାଚୁଥିଲୁ ଏମିତି ଯୋଉ ହାତ ଏମିତି ଏମିତି ରଖିକି କେମିତି ଗୋଟେ ହଁ। ତ ସେମାନେ ତ ଖାଇ ଖୁଆ ସାରି ଆସିକି ନଉଥିଲେ ଏସିରେ ମଜା। ମୁଁ ବାସନ ଫାସନ ସଫା କରି ଏବେ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ଚାଲିଛି ଏଠି ମୋ ଝିଅର ଟେଙ୍ଗରେ ଟେଙ୍ଗରେ ନାଚ। ତ ଠିକ ଅଛି ଆଜିର ଏଇ ଭିଡିଓଟା ମୋ ଝିଅ ନାଚରୁ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କଲି। ରହିଲି ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ପୁରା ଥକି ଗଲିଣି ଶୋଇ ପଡିବି। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ। ମାମା ମାମା ଟିକେ କହିଦେଲୁ ସାଲେଟ ସାଲେଟ କହ ଟିକେ। ଆଉ ଟେଙ୍ଗରେ 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 ଲାଜେଇ ଯାଉଛି।